ఓం శ్రీ సాయిరామ్. గణపతికి మూషిక వాహనుడు అని పేరు. கணபதிக்கு மூஷிக வாகனம் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு. அவர் எலியை தேராக கொண்டுள்ளார். మూషికం అనగా రాత్రికి చిహ్నము. சுண்டெலியின் எலிகள் இருளில் நகரும். ఈ చీకటి ఎందే ఈ మూషికము సంచరిస్తూ ఉంటుంది. இருள் என்பது அறியாமையை குறிக்கிறது. చీకటి అనగా అజ్ఞాన అంధకారమే. இருளில் நடனமாடும் எலி அது. అజ్ఞాన అంధకారం నందు సంచరించేటువంటిదే మూషికం. இருளில் நடனமாடும் ఎలి అది. మొదలు వినాయకుని యొక్క స్వరూపాన్ని, వినాయకుని యొక్క గుణగణములను చక్కగా గుర్తించున్నప్పుడే వినాయకుని యొక్క ఫలితం కూడాను మనకు చక్కగా గుర్తించుటకు వీలవుతుంది. விநாயகரின் உள்ளார்ந்த முக்கியத்துவத்தையும் தன்மையும் நாம் புரிந்து கொண்டவுடன் விநாயகர் வழிபாட்டின் நிறைவை பெறுவது மிகவும் சாத்தியமாகும். இந்த அற்புதமான பதிவை பார்க்கும் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் நம்புங்கள், உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும். ஜெய் சாய்ராம். அல்லாஹ் மாலிக்.